Hello, hello. Good day tanan. Pinabli-abli pa si Madam. Tour pa. Mo ni siya, guys. Alert kay sila, guys. Di ay mahiwagang baso. Ang sulod, maonit. Maoni sila, guys. Naghulat na yung tao ni sila, guys. Maoni atong saburan no siya, guys. Lingaw kita na sila, guys, no. Murarag nabasa, guys. Puwerteng ulana, guys. Na masilong baka ni sila, guys. Ang usa ka pabo dito, guys, gisipon man, guys. Ato lang sang ilain. Mao ni sila, guys. Adtik pa kaayo ni sila in town. Puwerte pa ning basaa, guys. Ay, ngano ni sila man ni nanilong in town, guys. Ay, naman tay trapal dito sa unahan, guys. Gid, guys. Just now ra mo, ha. Wagin mo na training, ha. Hoy, training ata mo, ha. Sa in town mo masok ba sa ting ulan kay murag masujud mo sa kalaha gyud. Sige, bye, mora to.